ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଧରାଧାମରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଗୃହକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ନ କରିଥାଉ ତେବେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯଦି 3ଟି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ କଦାପି ବି ସେମାନଙ୍କର ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କୁକୁର। ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ଦିନ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ କୌଣସି କୁକୁର ଆସେ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କୁକୁର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ସେହି କୁକୁରକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେହି କୁକୁରକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି କୁକୁରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି କାଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କାଉ ରୂପରେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଦିନ କାଉମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପିତୃପକ୍ଷରେ କାଉମାନଙ୍କର ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗାଈ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଗାଈ ରୂପ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଈଙ୍କୁ ମିଠା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
बंधु माने कौन आपण माने जानती जे आम घरे जो संतान जन्म नहीं थाए सेहिथिरे मध्य पितृपुरुष मानकर अत्यंत प्रभाव रही थाए। जदि आपण पितृपुरुष मानंकु असंतुष्ट करती तेबे आपणको गृहरे जो संतान जन्म नहीं थाए सेही संतान ठारे किछि ना किछि दोष रही थाए, जेपरिक संतानटी विकलांग होई पारे अथवा ता पाखरे कौनसी जिनिसर कमी निश्चय भावरे थाई पारे। सेथिपाई बंधु माने सर्वदा पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट रखिबा हेउछि आमर परम कर्तव्य। आम गृहरे सुख शांति केते मात्रारे रहिबो ताहा मध्य आमर पितृपुरुष मानंकर संतुष्टि उपरे ही निर्भर करिथाए। तेबे बंधु माने जो 5टी संकेत आपणको कहि थाए जे आपणको गृहको पितृपुरुष माने आसी सारिछंती सेथि मध्यरु प्रथम संकेत हेउछि जदि एही पितृ पक्षर 16 दिन रे आपणको गृहको प्रतिदिन काउ आसंती एवं भोजन ग्रहण करंती तेबे आपण माने बुझी जिबा उचित जे आपणको गृहको पितृपुरुष आसी सारिछंती। तेनु आपण सबुदिन काउ मानंकु भोजन देबा उचित, जेपरिकी चाउल हेउ अथवा रुटी हेउ आपण पितृपुरुष मानंकु भोजन देबा उचित। द्वितीय संकेत हेउछि जदि एही 16 दिन रे आपणको गृहको कोनोसी कला कुकुर आसंती तेबे मध्य एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाय। जदि आपण एही कला कुकुरको गुड़ एवं रुटी खाइबाकू दियंती तेबे आपणको पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय। बंधु माने एही कला रंग हेउछि पितृपुरुष मानंकर रूप। कला कुकुर हेउ अथवा कला काउ एमाने हेउछंती आमर पितृपुरुष मानंकर स्वरूप। सेथिपाई जदि एही दिन गुड़िकरे आपणको घरकू कला कुकुर आसंती तेबे आपण तांकू गुड़ एवं रुटी खाइबाकू देबा उचित। एपरि करिबा द्वारा मध्य आपणको पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय एवं आपणको उपरे पितृपुरुष संतुष्ट होइथांती। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेछि एहा जे एही पितृ पक्षरे आपणको गृहकू जेकोनोसी भी जीवजंतु आसंतु आपण सेमानंकु कदापि भी अनादर करंतु नाही। सेमानंकु सर्वदा आदर करी भोजन प्रदान करंतु, कारण जणा नाही पितृपुरुष एवं देवी देवता आपणको गृहकू केउ रूप नै पदार्पण करिवे। सेथिपाई एही समरे कौनसी जीवजंतु को आपण अनादर करंतु नाही। बंधु माने तृतीय संकेत हेउछि जदि आपणकर तुलसी गछ हठात सुखिबाकू लागे तेबे आपण माने जानि नियंतु जे आपणको गृहकू पितृपुरुषंकर आगमन होई सारिछि, मात्र सेमाने आपणको उपरे अत्यंत मात्रारे रुष्ट अछंती एवं आपणको गृहरे पितृदोष मध्य लागिछि। तेनु एथिपाई आपणको पितृलोकंकु संतुष्ट करिबा पई गोटिए उपाय निश्चय अवलंबन करिबाकू हेबो। तेबे एही पितृ पक्षरे आपणको विशेष रूपरे प्रभु सूर्यंकु जलरे 2टी लवंग रखी आपणको सूर्यदेवंकु जल अर्पण करिबाकू हेबो एवं जल अर्पण करिबा समय आपण एही मंत्रटीर उच्चारण करिबा उचित। मंत्रटी हेउछि ओम मम पितृ देवताभ्य नमः। एही मंत्र को उच्चारण करी आपण प्रभु सूर्य देवंकु जलरे 2टी लवंग ढाली आपणको सेही जल को प्रभु सूर्य देवंकु अर्पण करिबाकू हेबो एवं एही पितृ पक्षरे आपणको प्रतिदिन 3 थर गणेश चालीसा पाठ करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृह पितृदोषरु मुक्त होइथाय एवं आपणकर पितृपुरुष माने मध्य आपणको उपरे संतुष्ट होइथांती। चतुर्थ संकेत हेउछि जदि एही पितृ पक्षरे आपणको गृहरु लाल रंगर पिंपुड़ी बुलुथिबार आपण देखंती। एही लाल रंगर पिंपुड़ी माने पितृपुरुष मानकर स्वरूप होइथांती। सेथिपाई जदि एही पितृ पक्षरे आपणको गृहरु लाल रंगर पिंपुड़ी माने बाहरिबाकू लागिथांती तेबे सेही पिंपुड़ी मानंकु आपणको अट्टा एवं चीनी मिसाई खाइबाकू देबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने आपणको उपरे संतुष्ट होइथांती एवं आपणको आशीर्वाद प्रदान करिथांती। सेथिपाई जदि एही समय आपणको गृहरु लाल रंगर पिंपुड़ी हुअंतु अथवा कला रंगर पिंपुड़ी हुअंतु से जहा भी हुअंतु आपण
पिंपुड़ी मानंकु आघात करंतु नाही किंबा सेमानंकु कोनोसी प्रकाररे मध्य क्षति पहुंचांतु नाही। एहा बदलरे आपण सेही पिंपुड़ी मानंकु अटा एवं चीनी खाइबाकू दियंतु। पंचम एवं शेष संकेत हेउछि जदि एही पितृपक्ष समय आपणको गृहर कांथरे किंबा आपणको गृहर चतुर्पार्श्वरे केउठारे भी जदि ओस्त गछ आपे आपे उठी जाए तेबे एहा अत्यंत शुभ संकेत प्रदान करिथाए। कारण एही समय ओस्त गछ आपे आपे सृष्टि हेबा आपणको गृहरे पितृ पुरुष मानकर आगमन एवं सेमानकर आपणको परिवार उपरे आशीर्वाद प्रदान को सूचित करिथाए। तेणु आपण सेही ओस्त गछकु न उपाड़ी सेही ओस्त गछर पूजा करिबा उचित। तेबे एहा थिला सेही पांचटी संकेत जहा आपणको गृहको पितृ पुरुष मानकर आगमन को दर्शाई थाए। बंधु माने एही समय आपण माने सर्वदा चेष्टा करंतु पितृ पुरुष मानकु संतुष्ट करिबा पई। कारण जदि पितृ पुरुष माने आम उपरे असंतुष्ट होई जांती तेबे एहार फल अत्यंत भयानक होइथाए। एथिपाई आम जीवन रे नाना प्रकारर समस्या आसीथाए जहा पई कि आम जीवन संपूर्ण मात्रा रे अस्तव्यस्त होई जाइथाए। एमिति कि आपणकर भाबिबा चिंतिबा शक्ति मध्य आपणक मध्यरु लोप पाई जाइथाए। एहा सहित आपणकर जानवाहन जनित मध्य अनेक समस्या उत्पन्न होइथाए। अनेक स्वास्थ्यगत समस्या रे मध्य आपणकु अजथा खर्चांत हेबाकु मध्य पड़िथाए। आपणकर पैसा एते मात्रा रे खर्च होइथाए जे आपण निजे मध्य जानि पारंती नाही आपणकर जेते रोजगार हेले मध्य सेही टंका कुआडे चली जाउछि एवं आपण दिनकु दिन ऋण भार रे मध्य बुडी जाइथांती। एहा सहित आपणको परिवार रे संतान संबंधी समस्या मध्य उत्पन्न होई जाइथाए। मने रखंतु बंधु माने जेउ गृह को पितृ दोष लागि थाए सेही घर श्मशान सहित समान होई जाई थाए। सेथिपाई पितृ दोषर निवारण करिबा अत्यंत जरूरी होई थाए। सेथिपाई बंधु माने आपण एही पितृ पक्षरे किछि एपरि भूल करंतु नाही जेउ भूल पाई आपणको पितृ दोष लागि पारे एवं आपणको पितृ पुरुष आपणको उपरे असंतुष्ट हेबे। बंधु माने जदि भिडियोटी आपण माननको भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करि नेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखिबे।